أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج نیا لیسن ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، نیا لیسن پڑھتے ہیں۔ وہ جو پیچھے چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس میں بھی پڑھیں گے نا، لسان القرآن میں بھی جو ہم نے سارے معطل کے قواعد پڑھے ہیں نا، جتنے بھی آپ کے یہاں پہ اس جی میں آیا نا یہ، اجوب کے ہاں اجوب کے بھی، اور جتنے بھی پڑھے ہیں وہ سب ہمارے کیا ہوں گے، آگے ریپیٹ بھی ہوں گے، اور اس بک میں ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ابھی نیو لیسن شروع کرتے ہیں، لیسن نمبر 8 ہے۔ پوائنٹس ٹو ریممبر نہیں پڑھیں گے باجی؟ کیوں ضروری ہے؟ ریویژن ہو جتنی دفعہ اتنا اچھا ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، میں تو سوچی تھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی بار میں ایک چیز کو ریوائز کر رہی ہوتی ہوں، ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ پڑھ لیتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں یہ تو ہے، اس میں تو کوئی مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے ہاں کہ آپ چلیں بہت کریں، دفعہ ریپیٹ کریں گے، الحمدللہ۔ چلیں کر نہیں نکل جاتے ہیں جلدی سے، ٹھیک ہے چلیں آپ شروع کریں انگلش میں پڑھنا۔ میں کیا شیئر نام، ہاں آپ شروع باجی کریں، شیئر کر دیں، طاہرہ آپ شروع کریں، طاہرہ آپ باجی شروع کریں۔ اسکرین شیئر کر دیجیے، اسکرین ہاں شیئر کر دیجیے۔ اسکرین کر دیتے ہیں، اسکرین شیئرنگ یاد نہیں رہا آج۔ چلیے، پوائنٹس ٹو ریمبر، طاہرہ پڑھے۔ جی جی باجی پڑھ رہی ہوں۔ In this lesson we learn the following: the Mu'tal, al-Ain and Ajwaf verbs. As we have seen earlier, these verbs have waw or ya as the second radical. Example: qala yaqulu, zara yazuru, ba'a biya'u, sara yasiru, nama yanamu, khafa yakhafu. یہ یبیعو ہے، یہ غلط ہے، ایک ڈاٹ اس کا گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، باء یبیعو، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو آگے قال یقول، اب ساری اجوف ہی پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ معطل العین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اجوف ورڈز، معطل العین تھوڑا مشکل ہے، معطل العین، تو اس کو آسانی کے لیے پیار سے اجوف کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ اس کو مثال کہہ دیتے ہیں نا، معطل فا کو پیار سے کیا کہتے ہیں، مثال۔ تو اس کو پیار سے اجوف، اسی طرح جو معطل یا ہوگا پھر اس کو ہم پیار سے ناقص کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیار والے نام ہیں، جیسے پیار کے نام ہوتے ہیں نا گھر میں بچوں کے، وہ والے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہے، قالا، اب ظاہر آپ کا قالا تو ہوتا نہیں ہے، الف تو روٹ ورڈ ہوتا نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے واو سے بدلا ہوا ہے، یا سے بدلا ہوا ہے، تو وہ آپ کو مضارع سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، مضارع میں واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روٹ ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ یا ہے، الف یا سے بدلا، اسی طرح یہاں پہ آپ کا واو ہے، یہاں پہ وہ جو ہے وہ الف میں بدلا ہوا ہے، تو وہ اگلے والے میں آ جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ کو، کیونکہ اس میں ڈبل وہ ہوئی ہے نا چیز، اس میں کم تبدیلی تھی، اس میں کم تبدیلی تھی، اس میں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے نا، نویما ینومو، ٹھیک ہے، پھر اور ایک اور سٹیپ لیا تو ینامو بنا نا، ینومو تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو یہاں پہ میرا ایک کوشچن تھا کہ جو ہے نا جس طرح جو ہے وہ با آ ہے یا قالا ہے، تو جو ہے نا وہ ہم کیسے ہمیں پتہ چلے گا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہی تو بتا رہے جیسے ہیں، ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں، کوئی مطلب ہے اس کے لیے کوئی ٹپ؟ ہاں اس کا مضارع یاد کر لیں، دماغ میں لے آئے، با یا بی ہوتا ہے تو اس میں یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو آتے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی ہوتا ہے روٹ ورڈ، جیسے وا ادا یا ادو، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مثال میں آپ کا وہ گر جاتا ہے نا، اب اس کا بھی تو آپ نکال ہی لیتے ہیں نا، یا ادو، اب ماضی میں ہے لیکن مضارع میں اگر آپ کو روٹ ورڈ پتہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے ماضی میں جانا پڑے گا، ایسے ہی ہے نا۔ یہی نا جی، ابھی ہم نے ورڈ دیکھا، ابھی ہمیں نہیں پتا اس کا، اب جس ہاں طرح نامہ آ گیا، یا تو جو ہے نا اب الف ہے تو الف اس کے بیچ میں، تو یا بھی ہو سکتا ہے اور واؤ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، اب اس کا کر کے دیکھیں گے نا، جیسے آپ دیکھیں نوی ماں ہوتا ہے نا، نوی ماں سے بنتا ہے نا ناما، ہے نا، باب نامہ سین سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، باب سین سے،
تو مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مضارع جب سامیہ کا مضارع بناتے ہیں تو یسمعو بنتا ہے نا، ینومو بن جائے گا. ہاں ینومو بن جائے گا. تو ین یا منہ تو نہیں بنے گا نا، وہ آپ خود ہی سوچیں کہ نہیں بن رہا، وہ یا سے روٹ ورڈ نہیں آ رہا، ین یا منہ نہیں بن رہا. ایزیلی کیا بن رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں، اس کا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یا لگا کے دیکھیں تو کیا بنے گا، کچھ لفظ بن ہی نہیں رہا نا. نون یا میم لگا کے نیما بنے گا. نیما سے اچھا نہیں کہ نویما بنا لے. تو آپ کو اندر سے بھی نا ایک فتویٰ آتا ہے. جیسے خوف کا آپ کو پتا ہے اردو میں نوم، نوم بھی پتا ہے نا آپ کو، نوم کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ نوم نون واو میم. سونے کے لیے یوز ہوتا ہے. جی. نیند ہوتی ہے نا نوم، نائم سونے والا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ روٹ ورڈ آئے گا. تو یہ آپ کو اندر سے پتہ چل جائے گا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. اور بہت سو کا تو کیا ہوتا ہے مضارع میں واپس آ جاتا ہے نا. یہاں پہ نہیں ہوا باب، اس میں نہیں آیا. باب کون سا ہے؟ سمیع یسمعو میں نہیں آتا، اس میں الف ہی آتا ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا اسٹرگل کر لیں، اور کچھ بھی نہیں. اس کی بات کیا ہے؟ These verbs have undergone certain changes as explained below. Qala is originally qawala and yakulu is originally yakwulu. Sara is originally sayara and yasiru is originally yasyiru. Nama is originally navima and yanamu is originally yanwamu. اب اس کو ریٹریٹ کرنے کے بعد والا لکھنا ہے. اس کا کیا ہے؟ یہ نوی ماں ہے نا، ٹھیک ہے. ناما کیسے بنا ہے؟ نوی ماں سے. یہ نام کیسے بنا ہے؟ ینومو سے بنا ہے. اب آپ کو پتا ہے اس میں ایک سٹیپ اور کرنا پڑے گا نا، یہاں پہ لانا پڑے گا. زبر لائیں گے اور ینوم بھی دیکھیں نہیں پڑھا جا رہا ابھی، ینومو بھی نہیں پڑھا جا رہا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے زبر ہے تو زبر جو ہے بہت سے پہلے زبر کو الف چاہیے تو الف میں چینج کر دیں، ختم بات. دو سٹیپ ہوں گے نا اس کے اندر. ہاں پیچھے پیش ہو تو واو میں چینج کر دیں، زیر ہو تو یا میں چینج کر دیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتا ہے. اچھا these verbs undergo some more changes at the time of their isnad to mutaharrik pronouns. These changes are as follows. اب انہوں نے بولا ہے کہ اب ان فعل کے اندر جو ہے جب ہم متحرک پروناؤن والے اس میں جائیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ چینجز ہوگی. ان دا ماضی if the adverb verb is of AU group, the first radical takes dhamma at the time of its isnad to mutaharrik pronouns etc. AU کا کیا مطلب ہے؟ فتح باب نصرہ والے نا، باب نصرہ، نصرہ ینصرو، یعنی ادھر سب پہ زبر ہے، آ ساؤنڈ آ رہی ہے سب پہ، اور ادھر او ساؤنڈ آ رہی ہے. تو آگے بھی یہ چیز آئے گی تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اے آئی بھی ہو سکتا ہے، اے یو بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے. اے بھی ہو سکتا ہے، آئی اے بھی ہو سکتا ہے. یعنی آئی کو ای ساؤنڈ کرے نا. سمیہ زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے آئی، ٹھیک ہے نا. سمیہ میں زیر ہوتی ہے پہلے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آ ہوتا ہے. تو یہ سب ہم پڑھیں گے ابھی. تو یہ اس بک کا حصہ ہے. چلیں دیکھیں اے آئی اے جو ہے یہ سمیہ یسما ہوا ہے، پہلے زیر آ رہی ہے پھر زبر آ رہی ہے. اور اے آئی ضرب یضرب ہے. صحیح. چلے تو یہ سمجھ آ گئی ہے. یہاں سے پڑھیں. کلنا پہ تھے ہم. کلنا، کلتا، کلتم، کلتی، کلتنا، کلتو، کلنا. اب آپ کا کیا ہے یہاں پر؟ آپ تو آپ پتہ کیا کریں، بجائے سب میں چینجنگ کرنے کے، ہر ایک کو چینج کرنے کے، آپ اس کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے تو سب سے پہلے والے کو چینج کر لیں، پھر سارے وہ جو ساکن پرونون والے 5 سیگے ہوتے ہیں وہ بنا لیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے قالا بنایا تو قالا، قالو، قالت اور قالتا تک لے آئیں، 5 سیگے ہو گئے. تو یہ تو صرف قالا بنانے سے بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہلے والے سیگے کو بنانے سے. دوسرا چھٹا سیگا بنا لیں گے تو پھر سارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے سیکھنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کلنا بنا لیا، اب کل تا، اب ضمیریں چینج کرتے جائیں. کل تم، فائل چینج کرتے جائیں. فائل ینتنا فائل ہے، ٹھیک ہے. یہ والا کیا انا فائل ہے. اصل میں تو فائل یہی ہوتے ہیں، عادت ان کو ہی ڈال لیں.
ٹھیک ہے، وہ تو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی کل تو انا ہے، کل نہ جو ہے فائل اصل میں یہی ہے، نا فائل ہے، یہ فائل ہے، یہ ہمیں غلط پڑھایا جاتا ہے کہ یہ فائل ہے، ہننا فائل ہے، وہ تو اس ضمیریں ہیں نا جو شکل بدل کے یہاں پہ لگتی ہیں، مرفوع ضمیریں ہیں، کیونکہ ہننا نہیں لگا سکتے یہاں پہ، صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں صرف نہ لگا دیتے ہیں. آگے As against the original fatha is qala, qalu, qalat, qala, qalu, qalat, but ایٹسٹرا. kulta, kultu, kulna, etc. If the verb is of A, I or I-8 group, the first radical takes kasra. Example, اب انہوں نے بتایا اس کے اندر سرنا، سرتا، سرتی، سرتنا، سرتو، سرنا. اچھا متحرک پروناؤن کے اندر ہی بتا رہے ہیں یہ اس گروپ کا آئے گا تو زیر لے گا. ہاں بالکل وہی والے بتا رہے سیدھے، سرنا سرتی یہاں سے زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو کیا ہوگا، آپ کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے سرنا کا؟ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سین را نون، سین یارا، سین یا را سے سارا. اس سے کیا بنتا ہے؟ سا یا را. اس سے آپ کا یہ آپ نے کیا کیا، متحرک ہے حرف علت، اس سے پہلے زبر ہے، آپ نے اس کو الف میں چینج کیا، سارا بنا لیا. اب سارا سے 5 سیگے تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں نا، سارا سارا. اچھا یہ سارا الف کے ساتھ نہیں بنے گا، صرف زبر کے ساتھ بنے گا. سارا، پھر سارا، سارو، سارت، سارتا. ٹھیک ہے، چھٹا سیگا جو ہوگا وہ سرنا پہلے آپ نے بنانا ہے، پھر سرتا آگے ضمیریں لگاتے جائے. اب یہاں پہ آپ جب بنائیں گے نا فعلنا سے تو وہ سرنا نہیں بنے گا، وہ کیا بنے گا، وہ زبر کے ساتھ بنے گا. لیکن چونکہ یہ باب کون سا ہے، باب ضرب ضربہ ہے. یضربو ہے یا سمیع یسمعو ہے، تو اس میں آپ نے زیر لگانی ہے. اس کو سر نہ بنے گا، جو بھی بنے گا اس کو آپ نے سر نہ کر لیں، زیر لگانی ہے، ان دونوں میں زیر لگانی. ضربہ اور سمیع دونوں میں نا، دونوں میں، یہ بتایا نا. If the verb is of dash and dash groups, the first radical takes kasra. یہاں پر کیا ہے، یہ دمہ کوئی ایسے نہیں آ گیا تھا، یہ قلنا آیا تھا جی. تو قلنا کو آپ نے باب نصرہ کی وجہ سے پیش میں چینج کیا تھا نا. جی بالکل. یہ کالا، کالو، یہ سب بناتے بناتے قلنا آیا تھا نا، تو قلنا کو آپ نے پھر کیا کیا، پیش میں چینج کر دیا. گروپ آئے گا تو ہم اس کے 6 صیغے سے جو ہے وہ لام کلمہ جو ہے وہ فا، ہاں وہ ہو جائے گا ساکن، اور آگے جو ہے پروناؤن شروع ہو جائیں گے نا اس کے پھر. بس آسان ہے، بنا یہ بنانا میں نے آپ کو سکھا دیا. نمنا کیسے بنتا ہے، فعلنا پہ ڈالیں نون واو میم، ٹھیک ہے، اس کے حرکات بھی ڈالیں، اس کے بعد اس کو کریں سولو کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا بن جائے گا، نمنا بچ، نمنا بچ. اب نمنا کو آپ نے کیا کرنا ہے، نمنا تو نہیں پڑھا جاتا، نمنا پڑھا جاتا، تو زیر دیں گے کیونکہ یہ باب جو ہے نا دو، ان میں آپ نے زیر ہی لگانی ہے. اس میں آپ نے لازم، اس میں آپ پیش کی بجائے زیر یا زبر نہیں لگا سکتے، اس میں آپ نے پیش ہی لگانی کیونکہ باب نصرہ ہے. اور یہ جو تو باب ہے سمیع اور ضربی، ان میں زیر آ رہی ہے نا، اس میں زیر شروع میں آ رہی ہے، اس میں زیر بعد میں آ رہی ہے، مضارع میں آ رہی، تو آپ نے زیر لگا. ٹھیک ہے، اگر باب فتح ہو باجی تو فتح میں آپ نے نامہ یا ناموں میں کیا لگایا، نمنا، اس میں زبر آئی. یہی 4 باب ہیں جن سے بنتا ہے. نم ہوتا ہے نا سو جو ہے نا، جتنے بھی باب فتح سے آئیں گے، دونوں طرف فتح ہے تو اس میں آپ یہاں نم لگائیں گے، نمنا ہو جائے گا. باب سین سے ہے نا یہ تو نویما. ہاں ہاں، اس میں نہیں، وہ دیکھنا نا اس کے مضارع میں کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ تو نہیں اس کی بات نہیں کر رہی، اس کی میں نہیں کر رہی، کوئی اور باب ہے. جیسے وہ ہوتا ہے نا، اب خافا یا خافو ہے نا، جیسے اس میں بھی کسرہ ہی لگے گا، آئی تھنک خفنا ہوتا ہے نا، خافا یا خافو ہے نا، اس میں بھی زیر. چلے آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا متحرک پروناؤن کا میں نے بتا دیا تھا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے کون کون سے متحرک ہوتے ہیں اور کون کون سے جو ہوتے ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں.
पहले 5 सीगों में आपका साकिन होता है, बाद वाले मुतहरक हो जाते हैं। यानी छठे से मुतहरक मुताबिक का मतलब आप समझे, हरकत का मतलब क्या होता है? हरकत का मतलब होता है हरकत, यानी लफ्ज को आगे की तरफ बढ़ाना, हरका देना उसको। ठीक सही। है, जैसे बे तो नहीं कहते हम, बा कहते हैं ना, हम्म। बल्कि अगर वो बी है फर्ज करें, तो अब उसके ऊपर जब आप, जैसे है ना, ये है ना एक लफ्ज, ठीक है, अब इसको आपने जबर दी, हरकत दी, तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? बा। बा पढ़ा जाए, तो हरकत आ गई ना इसमें, यानी बा लंबा हो गया ना, तो ये बानी है हरकत के। तो साकिन का क्या मतलब होता है? यानी उसको रोक देना, ठीक है, सही। रुक जाना वहां पे। तो साकिन प्रोनाउन और हरकत, बस प्रोनाउन या तो साकिन होते हैं या फिर हरका वाले। तो 6 से आपके हरका वाले शुरू हो जाते हैं और बाकी उससे पहले साकिन होते हैं। अब मुझे बताए ना, आगे पढ़े नंबर 3, यहाँ द सेकंड रेडिकल इज omitted The as। second radical is omitted as can be seen in the above example in the mudare marfu. The second radical is omitted at the time of its isnad to the mutaharrik pronouns. जिस तरह जो है यनमना से तनमना, और जो है वो यकुलना तकुलना, यसिरना तसिरना, यनमना तनमना, ये सब, ये मीम इसमें साकिन हुआ हुआ है, रा साकिन हुआ हुआ है, लाम साकिन हुआ हुआ है, तो ये मुताहरिक का है ना। इन द मुदारे मजजूम, अब आगे मजजूम देखिए, लाम कलमा साकिन हो जाए तो आगे मुतहरक प्रोनाउन होता है, मुताहरिक प्रोनाउन आएंगे, बिल्कुल। ठीक है। जब ये वाला साकिन नहीं होता तो फिर क्या होते हैं? फिर उसमें साकिन प्रोनाउन होते हैं। जब ये मुतहरक होता है ना लाम कलमा, तो आगे यस। साकिन प्रोनाउन आता है, और जब ये साकिन आता है तो फिर उसके बाद मुतहरक आता है। चाहे आपको उस पर सुकून नजर आए या ना आए, वो उसको कहते ही साकिन प्रोनाउन है। क्योंकि अगर लाम कलमा मुतहरक है तो उसके पास साकिन प्रोनाउन होगा, अगर ये वाला साकिन है तो ये मुतहरक होगा। मुताहरिक प्रोनाउन होगा। इनका मुतहरक मजसूम। In the mudare majzoom, the second radical is omitted in the following 4 forms in addition to the two mentioned under the mudare marfu. अब इसमें इन्होंने जो है वो यफ़अलू, इससे बना है यफ़अलू, उससे बना है लम यकुल, मतलब यफ़अलू का इन्होंने वजन लिया, इस पे लम यकुल बना, और लम यसिर लम यनम, इसको बनाना पड़ेगा ना हमें। यफ़अलू के ऊपर हम यक़वेलू डालेंगे। यकवलू, जी यकवलू डालेंगे ना। हाँ। यकवलू जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो सबसे पहले मैंने आपको अपनी शुरू में ही बता दिया था कि इसको कैसे बनाते हैं। यकवलू, अपना ठीक है। वाव अपनी हरका जो है वो पीछे साकिन को दे देगा। अब हाँ, अभी भी क्या है, ये जबर इधर आएगी ना तो यहाँ सुकून आएगा, अभी भी ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर आगे वाव है तो इसको पेश कर देंगे, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे इसमें, हाँ, तो आप इसका इसको पूछ रही क्या, हैं या यकूलू का पूछ रही हैं? ये बनाना पूछ रही हैं मुझसे। नहीं नहीं, ये मैं तो ये बनाना है देख तो रही ये तो थी बहुत लम ही आसान यकुलू है, में। ये तो बहुत ही जी आसान है। मैं यकूलू में आप देख लेना पहले। तो जी जी। यकवलू हो जाता है, यकवलू नहीं होता है, या क्या होता है? यकबुलू, काला यकुलू होता है ना, तो यफ अलू के वजन पे बनेगा ना, जी जी। यफ उलू के वजन पे बनेगा, जबर पे नहीं बनेगा। तो यकबुलू हो गया, ठीक है। सही बाप पे बनाएंगे तभी सही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यकबुलू, अब आप देखिए, जी अब आप इसको पेश को पीछे कर दें जी, और यहाँ पे पीछे। सुकून आ जाएगा, तो यकुलू बन गया आपका, ठीक है। तो यकवलू से हम क्यों बना रहे थे? जी ये वैसे ही हमारे लिखा हुआ था, मैंने इसको देख के लिख दिया, तो वैसे काला यकुलू। तो अच्छा, अब ये कैसे बनेगा? ये आपका कैसे बनेगा? यकुलू से बनेगा ना। यकुलू में आप क्या करेंगे? लम लगाएंगे, जो सीगा आपका रेडी है ना उससे बनाएंगे, यकबुलू से नहीं बनाएंगे। ठीक। आप किससे? रेडी वाले सीगे से बनाएंगे। लम यकुलू लगाया, से जो बनाएंगे। मुजारे आपने हाँ बना लिया है सिंपल, उसमें जी। यहाँ पे सुकून लम आएगा, लगाया, दो सुकून। सुकून आ गया, 2 सुकून हो गए, फिर वाव को गिरा देंगे तो यकुल बन जाएगा, लम हाँ, यकुल। हाँ, लम यकुल बन जाएगा। ये गिर गया तो काफ और लाम मिल गए तो लम यकुल बन गया। इसी तरह सारे बन जाएंगे। अब बाकी तक सारे इसी बात पर हैं तो सब बन जाएंगे इससे। हाँ, बस एक को बना लें तो बाकी खुद ही बना लें।
पूरी गर्दान बन जाती है. अच्छा, उसके बाद ये सारे बन जाएंगे ना, लम या नम भी इसी तरह से, वही तरीका है सारा. लम यसिर, यसिर में क्या होगा, इसमें तो पेश थी ना, अब उसको आपने किस वजन पे बनाना है. यसिर होता है, सारा यसूरू होता है ना, सारा यसीरू होता है, यसीरू से बनाएंगे. या मेरा टाइम 1 घंटे पीछे हो गया और तो मैं और ही पागल हुई हूँ. यसीरू, अब लम लगाएं तो इसको आप सुकून दे दें, और 2 सुकून आए, ये या गिर गया तो लम यसिर हो गया, ये आपका बन गया. इसी तरह लम इसका भी बन जाएगा. ये क्या बनेगा, यन व मुंह होगा. से है ना. यन, हाँ, तो यन व मुंह से क्या बनता है, यनुमु क्या बनता है, यनामु बनता है ना, यनामु बनता है. हाँ, यनामु बनता है. बाफाता बन मुजारे में तो यही होता है ना, उसको भी तो इसी तरह अब जब बनाएंगे नून ना. साकिन होगा तो 2 साकिन हो जाएंगे, तो फिर अलिफ गिर जाएगा, हो जाएगा. इसको सुकून करेंगे. ये यहाँ पे पक्के करेंगे तो आपको वहां पे फर पढ़ लेंगे. अभी जो हमारे मोतल पढ़े ना, आगे कल पिछली दफा हमने मामूस पढ़ा था, अभी आगे हम मुदाफ पढ़ेंगे. मुदाफ भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके भी सारे रूल्स आपके पहले से आपको याद है, मुदाफ कैसे बनाते हैं, उसकी आइडियल सिचुएशन क्या होती है. उसके बाद फिर हम मोतल पे जा रहे हैं, तो आपका कवर हो जाएगा सारा गैर सही अफाल. तो ये क्या है, अब यहाँ भी सुकून है तो ये गिर जाएगा, कमजोर की शामत है तो ये नम बन जाएगा, और इससे फिर ननम तनम सारे बन जाएंगे. अच्छा, अभी पढ़िए, दिस ओमिशन इज ड्यू टू इल्तिकाए साकिनैन. इसके बाद है लम यकुल इज ओरिजिनली लम यकुलू. Here both the wow and the यहाँ पे तो lam आपको are वही बता रहे हैं जो मैंने यहाँ बता दिया, बनाने का तरीका बता रही हूँ, है ना, जो अभी हमने तो आप करा. कर देंगी, मुश्किल नहीं. अच्छा, यहाँ से पढ़े. The second radical is omitted at the time of isnad of the verb to the mustatir and mutaharrik pronoun. अच्छा, the second radical is omitted at the time of the isnad of, isnad कुछ भी नहीं होता, ये जो आप सीगा बनाते हैं ना, आगे जमीरे बढ़ाते जाते हैं फाइल, ठीक. तो of the verb to the मुस्ततिर, मुस्ततर होता है, मुस्ततर, मुस्ततिर नहीं होता. जेर और जबर में आपको फर्क पता लग गया कि इतना मीनिंग में चेंज आता है. कल मैं पढ़ा रही थी अलहुदा की किताब ना, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली, अलहुदा में जो पढ़ाई जाती है, तो उसमें अच्छी भली हाफिज़ कुरान और तजवीद की माहिर जो टीचर थी ना, वो मुतहर्रिक पढ़ रही थी. अब मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरा किसी को वो मतलब नहीं है कि मैं किसी को वो करूं. मुतहर्रिक पढ़ रही थी. अब मुतहर्रिक का जो है वो मतलब और होता है, मुतहर्रक का मतलब और होता है. अब आप लोगों ने जो उसने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई ना, इसलिए उससे गलती हुई है. आपने ग्रामर पढ़ी हुई है. अब आप मुझे बताएंगे कि मुतहर्रिक और मुतहर्रक में क्या फर्क होता है. आपको तो मैंने सब पढ़ाया. इसम फाइल और इसम मफूल होता है ना. हाँ, मुतहर्रिक होता है फाइल, तो मुतहर्रिक का तर्जुमा क्या होगा फिर. इसम फाइल नहीं, मतलब क्या होगा, मतलब बताएं. हरकत करने वाला, हरकत करने वाला. नो, हरकत देने वाला. देने वाला. ओके. हरकत करने वाला तो कुछ और होगा ना. मुतहर्रिक का मतलब है हरकत देने, और मुतहर्रक क्या होता है, जिसको हरकत दी जाए. अगर अभी काफ के ऊपर पेश डली हुई है तो ये मुतहर्रक है ना. मुतहर्रक है कि मुतहर्रिक है. सीन के नीचे जेर है, नून पे जबर है, तो ये मुतहर्रक है या मुतहर्रिक है. मुतहर्रक है. मुतहर्रक है क्योंकि इसको हरकत दी गई है ना काफ को, सीन को. बिल्कुल. तो यही फर्क है मुस्ततिर और मुस्ततर में. सही. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्तातिर एंड मुतहर्रिक. ये मुतहर्रिक और अब आपको समझ आई मैंने एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा था, मुतहर्रिक को मुतहर्रिक पढ़ा था. फिर मैंने पूरी वहां पे भी बताया कि जब जबर आती है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, और इसका मीनिंग डिफरेंट है जो आप पढ़ रही हैं.
तो मुतहरक होता है वो हरफ जिसको हरकत दी गई हो, और मुतारिक होता है हरकत देने वाला। अब हरकत देने वाला जो होता है, पीछे से कोई आता है ना, वो उसको मुतहरिक करता है ना, तो वो हरकत देने वाला होता है, जो भी दे रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मुस्ततिर और मुतहर्रिक है, यानी दोनों इस्मुल फाइल है। The second radical is omitted at the time of isnad of the verb to the mustatir and mutaharrik pronoun. ठीक है, प्रोनाउन। तो गलती तो नहीं होती, तो हो सकती ना किताब में कि उन्होंने इतनी दोनों जगह गलती कर दी हो, तो ये इस्मुल फाइल है। ठीक है, मुस्ततिर और मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का और मतलब है, मुतहर्रिक का और मतलब है। तो अब आप इसको पढ़िए, क्या कह रहे हैं ये लोग। कुल, कुलू, कुली, कुलना। कुल। अच्छा, अब कुल कैसे बने, वो कैसे, अच्छा ये कुल सिर और ये तो फेले अम्र है ना। अमर है, हाँ बिल्कुल। ये क्या है, ये माजी है, और ये जमा के सीगे हैं, ये जमा का सीगा है। ये मुतकल्लिम ये सारे फेले अम्र ही हैं। ये कुलना, सिरना, नमना, ये जमा के सीगे हैं। इनमें और इनमें फर्क देखे ना। ये कुल है, फेले अम्र है, सिर ये नम, ठीक है, ये आपके फेले अम्र है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको जबर नजर आ रही है ना नम में, वो ये वाली मैं बात कर रही थी, मैं फेले अम्र की बात कर रही थी। वैसे तो आपने निम्ना और वो सभी किया ना, निमता, निमतुमा, निमतुम किया है ना, लेकिन जब फेले अम्र बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे पेश लगाई गई है, तो यहाँ पे जबर लगाई जाएगी। किससे बनता है, यनवमु, यनुमु से बनता है ना, यनामु से बनता है ना। तनवमु से बनेगा ना, फेले अमर है तो हाजिर के सीगे से बनेगा। हाजिर से बनाए, इससे बनाए, बात एक ही, मैं इसी से बना लेती हूँ। गिराना ही है ना। जी जी। इसको सुकून दे देना। तो अब ये दो सुकून आया तो ये गिर जाएगा, तो ये नम बनेगा ना, निम तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल नम बनेगा। तो ये फर्क समझें, ठीक है। तो ये फर्क जो है क्यों आ रहा है, यहां भी देखें नमना आ रहा है। अब नमना का मतलब क्या है, नमना, ये निम्ना नहीं है, नमना है। नमना है। इसका मतलब ये है कि ये फेले अमर के ही सीगे हैं सारे। फेले अमर में जो जमा की सीगे होते हैं ना, उनकी नून नहीं गिरती ना। जी बिल्कुल। कुल, कुला, ठीक है, कुलू। अभी चूंकि आपको मिडल वाले डुअल फॉर्म के नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ये आपको आसानी से थोड़ा लेके चलते हैं। ये आपको वाहिद पढ़ाते हैं अमर का, और जमा पढ़ाते हैं। कुलू ही होता है ना, कालू तो नहीं होता। जी बिल्कुल। कुल, कुलू और कुली क्या है, फिर उन्होंने बीच में कुला छोड़ दिया, यहाँ भी और यहाँ भी छोड़ दिया। कुली क्या है, अंती जबीर है इसमें, और कुलना क्या है, जमा का सीगा है। तो इसलिए इसके ऊपर पेश नजर आ रही है, और यहाँ भी पेश नजर आ रही है, दोनों जगह। अच्छा, इसमें सारा यसीरू में वहां भी आपका सिर था, सिर तुमा सब लगा था, तो यहाँ भी सिर है, यहाँ भी सिरना है। लेकिन जब आपका वो मुजारे में जब जबर आएगी ना, यह खाबी फा या खाफू, माइक म्यूट हो गया आपका। सॉरी, कैसे हो गया, नहीं म्यूट नहीं, हमें तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। आपका म्यूट हो गया स्पीकर, अपना स्पीकर चेक कर। जी जी, अब सही हुआ है। तो ये आपको ना असल में फेले अम्र की गर्दान पढ़ा रहे हैं पूरी। फेले अम्र में क्या आएगा, यहाँ नम आएगा या नमना आएगा। ये आपका वो वाला सीगा नहीं है जो माजी में होता है, वो निम्ना होता है। सही सही। निम्ता होता है, वो पूरी गर्दान आपकी वहां से बनती है, निम्ना से। ये जो है ना आपका, जब आप गिराते हैं ना, इसमें क्या होता है, यफअलना होता है या तफअलना होता है ना, जो भी होता है। जब हम बनाते हैं पहले यफअलना होता है, उससे हम मुखातिब के सीगे से बना लेते हैं, कोई नहीं, अमर बना रहे हैं, ठीक है। तफअलना, तफअलना जब आप बनाएंगे तो ये आपका ये गिरेगा, ठीक है ना। नहीं, तफअलना में हम जब हम अपना रूट वर्ड डालना है ना अभी, तो वो हमने डालना है, तो क्या बन जाएगा, तफअलना। हमने डालना है नून वाव मीम, नून वाव मीम, ठीक है। ता विम
ہاں تا وم وم نہیں ہوگا. ومنا. اگر تفعلنا سے ڈالیں گے نہیں نہیں تو نون وہ ہوگا ہوگا نا پھر آخر یا میں چینج نون. کر دیں آپ گے. لوگ بھی مجھے پیچھا پیچھا چلتے رہتے ہیں. نون واو میم روٹ ہوتا ہے نا, جی وہ نہیں پہلے ڈالیں گے, پہلے نون ڈالیں, تا اور وہ ڈالیں گے, اور اس کے نیچے زیر ہے تو زیر ڈالیں گے, اور اب وہ ڈالیں گے عین کی جگہ, نیو, اور آگے لام ہے, ومنا. یہاں پہ زیر ہے نا, تفعلنا. چلیے تفعلنا سے بھی بنا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تنویمنا ہو جائے گا میم. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا. تنیو یہاں پہ زبر آئے گی اینڈ پہ. تفعلنا ہے نا میم, ایک منٹ, تنویمنا ہو جائے گا. نئی نئی آوازیں آ رہی ہیں مجھے کلاس میں. اچھا یہاں پہ زیر ہوگا, چلیں زیر کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. ویسے زبر سے بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں کیونکہ یہ نا باب ثنیہ سے ہے نا, تو مضارع میں زبر آئے گا. اس لیے تو میں نے زبر ڈالی تھی. جی. تو یہاں پر آپ دیکھیں تا نیو, اس پہ سکون ہے, تا اور اس پہ سکون ہے نا, اس لیے پڑھا نہیں جا رہا. یہ دو آگے تن ومنا, ومنا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا ہو گیا. اب آپ نے امر بنانا ہے, اس کو گرائیں, اس کو نہیں گرا سکتے آپ, ٹھیک ہے نا, جی ہاں. کیونکہ آپ کا یہ سیگا کون سا ہے, نون نسواں کا ہے نا, چھٹا سیگا. نون نسا کہتا فعلنا ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ زیر ہے. اچھا یہاں پہ اب آپ کا نہیں, پہلے تو اس میں آپ نے وہ کرنا تھا نا, یہ آپ کا حرف علت پہ حرکت ہے, اس کو پیچھے کریں گے اور اس کو ساکن کریں گے, دو ساکن اکٹھے ہوں گے. تو پھر آپ کا کیا ہوگا, اچھا یہ آپ کا ساکن ہو گیا اور یہ زبر ہو گئی نا. تو اس کو تو گرا دیں پہلے, واؤ کو تو گرا دیں. وہ کو کیوں گرائیں گے مجھے بتائیں. دو سکون ہوتے ہونے کی وجہ سے. ساکن ہو گئے ہاں نا, دو ساکن ہو گئے. دو ساکن بھی اکٹھے ہو جائیں نا, ضروری نہیں ہوتا کہ دو حرف علت اکٹھے ہوں, دو ساکن بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر ساکن میں چھوٹے حرف علت کی ہی شامت آتی ہے اس میں بھی. تو آپ کا یہ کیا بن جائے گا, نم نہ بنے گا. ٹھیک ہے, یہ کھچڑی تو پکی ہے لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات. بس اس کا صحیح والا لگائیں, جو بھی آپ کا تفعلنا ہے نا, تفعلنا میں آپ ڈالیں سارا تو آپ کا نمنا ہی بنے گا. کیونکہ جو آپ کا باب سامیہ ہوتا ہے اس میں جب مضارع میں جاتے ہیں نا تو آپ کی زبر آتی ہے, اس لیے زبر لگائی گئی ہے وہاں پہ. تفعلنا کیوں کیا گیا ہے, اس میں جب آپ پھر کاٹا پیٹی کرتے ہیں تو وہ آپ کا بن جاتا ہے. تو اب آپ کو یاد رہے گا کہ جب ماضی کے سیغے بنائیں گے نا تو اس میں نمنا نمتا سب آئے گا. اس میں آپ نے سین لگانی, وہ جو بتا رہے تھے نا کہ دو بابوں میں آپ نے زیر لگانی ہے, متحرک پروناؤن میں آ کے آپ نے کیا لگانی ہے, زیر لگانی ہے, زیر دعات لگا میں اور دو سین سیغوں ہاں. میں, دو ابواب میں. لیکن فعل ہاں امر میں جو ہے وہ آپ نے زبر لگانی. یہ تو سیم ہی ہے, کلنا ہی آئے گا, یہ سرنا ہی آئے گا. بنائیں گے نا سارا یسیرو سے تو یہ آپ کا آٹومیٹک ہی سرنا آئے گا. فائلنا سے جب بنائیں گے تو یہ سرنا ہی آئے گا. یہاں پر جب آپ اس کو جو کہ مضارع میں زبر ہوتی ہے تو اس سے بنائیں گے یا فعلنا سے تو زبر آئے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک. ابھی ان کو پھر انشاءاللہ آگے تھوڑا سا کریں گے. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ مضارع کی گردان کیسے بنی ہوئی ہے, کل کیسے بنا ہوا ہے, سر کیسے بنا ہوا ہے. اچھا نامی جو ہے یہ کیسے بنا ہوا, نامینا تھا, اس کے اندر بھی گری ہوئی ہیں نا چیزیں, تو تنوینا سے بنے گا نا. یہ تنوینا سے پھر کیا آ جائے گا آگے سے, یہ والی نون تو گرتی ہے نا, یہ نون اعرابی ہے نا, یہ نون نہیں گرتے نا دو, یہ جو جی وہ تو گر جائے گی, ہاں یہ تو گر جائے گا, تنوین تو والی تو نام ہی رہ گر جائے گا, جائے گی. سیری رہ جائے گا, کولی رہ جائے گا. تو جب بھی اس طرح دیکھیں نا کہ آپ کا آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو وہ فعل امری ہوتی ہے, اس کی نون گری ہوئی ہوتی ہے آگے. ٹھیک ہے, صحیح. تو بنا کے دیکھ لیجئے گا کیسے تفعلینا سے کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا اس طرح بن جائے گا. آپ کا جو تفعلینا کے سیغے پہ جب ڈالیں گے نا ساری چیزیں, تفعلینا پہ ڈالیں, اس پہ جو ہوتا ہے پیش ہوتا ہے نا, تو اس کو آپ کس پہ بنانا پڑے گا, تفعلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مضارع میں کیا ہوتا ہے, کالا یقولو ہوتا ہے نا,
तो तकवुलू होता है ना, तकवुलू से जब बनाएंगे तो कुलू ही बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, सारा यसीरू होता है मुजारे में, तो जब आप इस सीगे पे आएंगे तो ता वाले सीगे पे तो तस्यीरीना होगा, उससे जब आप गिराएंगे तो सीरी ही रह जाएगा। इसी तरह इसमें भी तन व मीना था, अभी हमने बना के देखा है, तो वो आपका नून पे जबर ही रह जाएगा, तो वो इस तरह बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, ये मैंने बताया इसमें नून नहीं गिरता, इसमें नून गिराना है। गर्दान के हाजिर के सीगे हैं, मेल और फीमेल। हाँ, हाजिर की सीगों से बनता है ना, पहले मुजारे बनता ही, और ये सारे सीगे उससे। तो बजाय हर सीगे को बनाने के ना, आपने एक बना लें वाहिद का, ठीक है, वाहिद का कुल बना लिया, बाकी गर्दान याद कर लें। कुल, कुला, कुलू, कुलू, कालू नहीं कहना, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। कालू जो होता है फिल माजी होता है। कुल, कुला कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे अलिफ को ला, कुला, क्योंकि हमने जब अलिफ लगाया तो पीछे लाम पे हमें जबरी देनी पड़ेगी, तो कुला और कूलू, और फिर क्या हो जाएगा आगे, कूली हो जाएगा। 6 सीखे ना टोटल मुजारे के, और फिर यहाँ फिर दोबारा कुला आ जाएगा और ये कुलना आ जाएगा, बस खत्म। ये जमा का सीगा है, गायब हाजिर का। इसमें अंतुम जमीर है, इन सब के अंदर अंतुम जमीर है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमना जमीरें हैं इसमें फाइल, ठीक है, क्योंकि ये मुखातिब की सीगों से बने हुए। अंता वाले में जो सीगा 7वां होता है उससे स्टार्ट होता है ना, ये 7वें से लेके तो कौन से सीगे तक बनता है, फिल अमर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, फिर तो वो अन्ना वाला और नहनु वाला सीगा आ जाता है ना, वो मुतकल्लिम क्या हाँ, जाते तो हैं। 7 से लेके 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, 13 वाला फिर अन्ना वाला हो जाता है। तो इसमें आपको पता ही है कि अंदर ही जमीर होती है ना 7वें में, तो बाकी इनमें जाहिर लगी हुई है, इसमें या लगी हुई है, इसमें वाव लगी हुई है, इसमें नून लगी हुई है, समझ आ रही है जी। और इसमें अलिफ लगी हुई है। 7वें, 13वें और 14वें सीगों में मैंने बताया कि इनकी जमीर अंदर होती है, तो इसकी तो लाजम अंदर ही है ना, 7वें की तो अंदर ही होती है, बट इनकी आपको नजर आ रही है, इनमें नहीं होती, इनमें आपको बाकी जो नून वाले सीगे होते हैं इनमें नजर आ रही होती है जमीर। अच्छा, साथ ही लगी होती है ना। अच्छा, आगे चले, ये कुछ ना कुछ आगे अभी और भी बता रहे हैं, ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको। जैसे यूट्यूब पे कुछ क्लिक करो ना तो फिर वो आपको आलिम बना के छोड़ते हैं, बेचते रहते हैं आपको, वो आपको पता, उनको पता चल जाता है कि ये यही चीज पढ़ने वाली है, इसमें इंटरेस्टेड है, बस वही बेचते जाएंगे जब तक आप उसको बंद ना करें। गलती से भी कुछ क्लिक कर दो ना, बस उनकी आनी शुरू हो जाती भरमार यूट्यूबर, चाहे हम गलती से कर दें, ऐसा ही होता है। फिर जान छुड़ाने के लिए फिर नॉट इंटरेस्टेड करना पड़ता है, क्या करें। आगे पढ़े, देयर इज नो नीड टू ऐड हमजातुल वसल एट द बिगिनिंग ऑफ द amar amar as it does not commence with the second letter. There is no need to add hamzatul wasl at the beginning of the amr as it does not commence with the second letter, यानी उसके ऊपर सेकंड लेटर नहीं आता, इसलिए उसको हमजा भी लगाने की जरूरत नहीं, हमजा लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, जितने भी आपने बनाए आपने हमजा नहीं लगाया ना जी। अब देखें, जब पढ़ा नहीं जाता तभी लगाते हैं। हाँ, फ्राम तकुलू क्या हुआ, अब ये आपको अमर बनाने का तरीका बता, ये आपको अमर बनाने का तरीका बता, जो मैंने बताया वही सारा आपको बता रहे। पढ़े आप, पढ़े। From Takulu we get Kulu after omitting the initial ta and the final dhamma is, ये मतलब पढ़ा नहीं जा रहा ना अभी, तो कैसे पढ़े इसको? ये वाला सीगा कैसे बना है, ये वाला सीगा कैसे बना है, इसकी ता गिराई है और इसका सुकून, इसको सुकून दिया, तो ये बना। अब आपका ये पढ़ा, अब आपको हमजा लगानी है, वैसे तो आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, आप हमजा लगाते हैं ना जी, हमजा तब लगाते हैं जब आपका ये वाला साकिन होता है, जब ये मुतारिक होता है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर हमजा नहीं लगाते। तो ये शक्ल आ गई। अब इस शक्ल से आपने कुल बना लिया, क्योंकि वाव को ड्रॉप कर दिया हमने, क्योंकि 2 साकिन हो गए तो हुरूफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया,
اب یہ کل بن گیا بیکاز التقاء الساکنین، بیکاز آف التقاء الساکنین. التقاء الساکنین جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دو ساکنین کو ملانا. ساکن اکٹھے نہیں آ سکتے نا، اسی یہی بتا رہے ہیں کہ ملنا ملنا. التقاء جو ہے یہ مصدر ہے باب افتعال سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے دو ساکنین کا ملنا. جب دو ساکن ملتے ہیں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے. اس کے بعد from تسیرو وی گیٹ سیر which is changed to سر. اب اس میں بھی یہی ہے، تسیرو کا تا گرے گا اور جو ہے را کو جو ہے وہ کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. اب جو ہے وہ دو ساکن ایک ساتھ آ گئے تو یا کو ڈراپ کر دیں گے تو یہ سر بن جائے گا. اس کے بعد ہے فرام. دو لیٹر ہیں، ایک ہیلدی ہے اور ایک سک ہے، تو سک کی شامت آئے، سک مر گیا بیچ میں سے. چلو جی اسی طرح فرام تنامو، اس میں بھی ہے وی گیٹ نا which is changed to نم، تو اس میں بھی یہی ہے تا ڈراپ ہوگا، میم جو ساکن ہوگا، پھر دو ساکن آ گئے، پھر حرف علت والا یا کمزور والا جو الف ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا نم. اس کے بعد یہ ہے ٹاپک ختم ہو گیا، یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا. صحیح ہے، اب جتنا سمجھ آیا باقی خود کر لیجیے گا، نہیں تو پھر ہم ابھی مظاہرے میں بھی پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، الف سے یہ تک مثال سے شروع کریں گے، پورا پڑھیں گے. صحیح. ناقص بھی پڑھیں گے سب کچھ. واللہ لقد کدت اموت، by Allah I almost died. اچھا، اس میں آپ کو قادہ کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. قادہ، اب قادہ جو ہوتا ہے اس کا بھی وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی آپ کا کیا ہے، قادہ بھی اجوف ہے. ٹھیک ہے، کاف واو دال گوٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی سے پھر آپ کا یہ کد بنتا ہے. اب یہ کون سے باب سے کیوں زیر آئی ہے یہاں پر بتائیے. کاوا تھا، یہ اس سے قادہ بن گیا. اور یکودو جو یکودو تھا، یکودو ہوتا نا، اگر مضارع سے ہوتا تو یہ کیا بنتا، یہاں پہ دمہ بنتا، لیکن یہ اس سے نہیں لگتا، یہاں پہ زیر آ رہی ہے. تو اب اس میں تین یہ درابہ سے ہوگا یا سمیہ سے ہوگا. تو یہ سمیہ سے بھی ہو سکتا ہے، درابہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور فتح سے بھی ہو سکتا ہے، فتح سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب دیکھتے ہیں کس سے ہے. صحیح ہے، تو اب یہ قادہ اور قادہ ہو گیا، اور یک ودو کریں یا یک بدو کریں. یک بدو کر کے دیکھیں، ہم نے پیچھے کیا بھی تھا، یک بدو سے ہی ہوا تھا یہ. اور یک بدو کون سا باب بنتا ہے، دربا یدرب کر کے دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی عرض نہیں ہے. تو اب یہ حرکت پیچھے چلی جائے گی تو یہ تو یقیدو بن جائے گا، ہمیں بنانا ہے یقادو. ٹھیک ہے نا، تو یہ یک ودو سے بنا کے دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ قادہ یقادو ہوتا ہے نا. جی تو یک ودو، سوری، یک ودو. اب اس کی حرکت کو پیچھے کریں گے اور یہاں پہ آئے گا سکون. ٹھیک ہے، اب وہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کریں گے تو بنے گا، با فتح سے بنے گا یہ با فتح. اب آپ کو دیکھیں، اب یہاں زیر آ رہی ہے، با فتح میں بھی زیر ہی آتی ہے. زیر ہی آتے ہیں. دو باب ان نے بتائے تھے، باب سمیہ اور باب دربا. دربا، اب اس کو بھی فتح کو بھی شامل کر لیں. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن قادہ یقادو تو باب سمیہ سے کبیدہ ہے یہ. جی کبیدہ، اس میں دیکھیں ووکیبلری میں قادہ یقادو ہاں، یہ بات پچھلی دفعہ پہ ڈسکس ہوئی تھی کہ یہاں پہ یقادو تو آ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، سمیہ کا بھی وہی ہوتا ہے نا، یا فلو ہی ہوتا ہے. تو وہ کبیدہ پھر سمیہ سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر ہمارا فتح والی جو بات ہے وہ اب غلط ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. اور جو اجوف ہے نا، اجوف باب فتح سے آتا ہی نہیں ہے، تین باب سے آتا ہے، دربا، یہ تو شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہے، شروع پہلے ہی بتا دیتے کہ تین ابواب سے آتا ہے. اسی کتاب میں شاید لکھا ہوا تھا، یا میں نے اپنے پاس سے بتایا تھا کہ تین ابواب، باب فتح سے آتا ہی نہیں. تو مسئلہ حل ہو گیا نا. اب نکال دو سب کچھ اپنے کہ فتح سے آئے گا تو ضرورت ہی بنائے. تو یہ ہوتی ہے ریپیٹ کرنے کا، اور اس چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. جتنا بھی آپ ریپیٹ کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ چیزیں نکلتی ہیں، پکا بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کا یہ کبیدہ تھا تو اس لیے اب آپ سمیہ سے تھا، اس لیے ہم نے زیر لگائی ہے، کیونکہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ سمیہ اور داربہ میں زیر لگتی ہے. صحیح ہے،
अब जब इसका वो बनाएंगे ना, अम्र बनेगा, तो तब क्या होगा? तब जबर लगेगी। जबर लगेगी। करके देख लें इसी को। जी, क्या है ये? यकादू है ना? जी, तो यकादू से अम्र बना के देखें। इसको गिराए या को ड्रॉप और करें। इसको हाँ, सुकून दें। सुकून और दें। ये आपका क्या है, पीछे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और ये गिर जाएगा तो ये जबर आएगी फिर उसके ऊपर। हाँ, बहरहाल इसका हम कद देख, बन जाएगा। हाँ कद, यहाँ पे जबर आएगी फिर, ये वाला आपने ख्याल रखना है। बाप सामिया में यहाँ जबर आती है अम्र में। सही। नम, नम, नबी माँ से नम ना हो जाता है, नम हो जाता है, जी, ये हमने पढ़ा है। नाम होगा। जी, क्योंकि मुजारे में क्या है, ये आपका या फलू के वजन पे आ रहा है। तो अब ये अम्र बनेगा इसका, ठीक है? इसमें जेर नहीं लगानी, इसमें आपने जेर लगानी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, मैं तो वैसे ही आपको समझाने बैठ गई यहाँ पे कि किद्दू कैसे बना हुआ है, ठीक है? चलिए उसमें भी कुछ हमें चीजें पता लग गई समझाने में भी। वैसे यहाँ पे आपको कसम का बता रहे कसम को बता रहे हैं, वल्लाही जो है ना। हैं। हाँ, After a qasam oath, the affirmative madi should be emphasized with laqad. The negative madi needs to emphasis. Here are some more examples. इसके बाद है वल्लाहु लक़द रअयतहु फिस्सूक़ी. By Allah, I saw him in the market. Wallahi laqad samaitu hazal khayra min kasirin minan nasi. By Allah, I heard this news from many people. But Wallahi ma akaltu shay'an. अच्छा। By Allah, I ate nothing. जिसको इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, इसकी उर्दू बुक भी है, सेम इनके जो पॉइंट्स नंबर है, इसका उर्दू में भी तर्जुमा करके बताया हुआ है, और वो बुक मैंने आपको दी हुई है सबको। फौजिया, बुक है आपके पास उर्दू वाली? जी मैम, है। आप उसमें भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको ठीक है किसी जी, को, मैम को एनीवन, समझ और आ रही आप उसको शेयर भी कर सकती हैं, आप उसको है। ग्रुप में शेयर भी कर सकती हैं, सब पढ़ लेंगे जिनको उर्दू इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। वैसे तो दोनों जबानों में पढ़े तो और मजीद समझ में आएगा ना, इसकी जी अच्छी भी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? उर्दू में भी पढ़ के देख लें। तो इसमें आपको बता रहे हैं ओथ का, कसम का, कि जब वल्लाही आता है तो वल्लाह कसम को और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए उसमें लकद का भी इजाफा किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, सिर्फ लकद आ जाता है और वल्लाही जो कसम होती है ना, उसको माजूफ भी कर दिया जाता है। तो जब भी लकद आए तो यही समझे कि कसम है, इसमें कसम का मानी है, यानी उक्से मुंह इसमें माजूफ है, फेल, आगे जुमला बन रहा है। कभी लिखी होती है, कभी नहीं लिखी होती, तो यहाँ पे बताए। और ये कब आता है लकद? कब आता है? जब आपका जुमला मुस्बत होता है, माजी हो और मुस्बत हो, मादी और मुस्बत, तो फिर उसके ऊपर क्या है, लकद आते ही माजी पे है, आता ही नहीं है मुजारे पे, जी, मुजारे पे तो आता नहीं। तो इसके बाद माजी ही आएगा, तो उस पे आप वल्लाही सिर्फ कहने के बजाय आगे लकद भी दे, ठीक है? अब इसमें भी जी ऐसे मैम, ही है उर्दू की बुक में इसके बारे में ये लिखा हुआ है, वल्लाही लक़द कि तू अमूतु, अल्लाह की कसम मैं मरने के करीब था। हाँ वो। कसम के बाद कसम के बाद माजी मुस्बत के साथ ताकीद के लिए लक़द लाया जाता है, जबकि माजी मनफी में ताकीद की जरूरत नहीं। मजीद माजी, हाँ, मिसालें ये हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब माजी मनफी आएगा ना, तो उसमें ताकीद की जी जरूरत ही नहीं है, उसमें फिर लकद लाने की जरूरत नहीं है। उसकी कोई मिसाल दी है उन्होंने जी, जिसमें माजी वल्लाही में? लक़द राअयतुहु फिस्सूक़ी, अल्लाह की कसम मैंने इसे बाजार में देखा। वल्लाही लक़द समीअतु हाज़ल खबरी मिन कसीरी मिन नासी, अल्लाह की कसम मैंने ये खबर बहुत से लोगों से सुनी है। अब इसमें तो, जबकि माजी इसमें तो हाँ, ये जी, माजी ये मनफी वाले वल्लाही मा जुमले। कतबतु हाज़ा, ये जबकि है ना, माजी वल्लाही मा मनफी में कतबतु ताकीद की जरूरत नहीं, जैसे वल्लाही मा अकलतु शैअन, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं खाया। इसी को उर्दू में वल्लाही तर्जुमा करके बताया हुआ है। वल्लाही मा मकत भी कतबतु लगा हुआ है। हाजा, अल्लाह की कसम ये मैंने नहीं लिखा। हम्म, नोट, वल्लाही में बा हर्फ जर है, हम्म, इसलिए इसके बाद वाला इसम मजरूर है। वो आपको पता ही है, वो हर्फ जर है, तभी तो वाओ जब कसम। जर होता है तभी जेर देते हैं ना।
जी। अतफ वाला तो जेर नहीं देता, वो तो वल्लाहु ही होता है ना। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आ गया नंबर 3, ज़ननतु दफ्तरी। अब इसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा फौजिया, नंबर 3 मैं को। पढ़ूं मैम उर्दू पर? आप पढ़ते, कोई बात नहीं, आप उर्दू में पढ़े, फिर मैं इंग्लिश में समझा देती। अच्छा या पहले इंग्लिश ठीक में है। पढ़ लें? ज़ननतुहु, ठीक। पहले तायरा आप पढ़ लें इंग्लिश में। मैं ठीक है, पढ़ पढ़ लेती हूँ। ज़ननतुहु दफ्तरी, I thought it to be my notebook. The verb zanna takes two objects and both are in the mansoob. Example, al-jawu jamilun, the weather is fine. azunnul jawwa jamilan. अच्छा, उसके पहले बाद है मैं इसको समझा देती हूँ, फिर फौजिया पढ़ेंगी, फिर आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। ज़ननतु, ज़न्ना एक फेल है ना, ज़न्ना या ज़ुन्नु है ना। जी बिल्कुल और अजुन्नु जो है ये फिर मुजारे का सीगा है, ठीक है ना। जी अन्ना ज़मीर है इसमें, तो असल में क्या होता है, जी ज़न्ना, ज़ोइन से ज़न्ना। तो ज़न्ना माजी है, और जन्न गुमान को भी कहते हैं ना, यकीन को भी कहते हैं। तो जन्ना, अब यजुन्नु जो है ना, यहाँ पे ये माजी, ज़ननतु हु, आई थॉट इट, मफूल है ये, ठीक है। जी और बिल्कुल दफ्तरी ये भी मफूल ही है, आई थॉट इट टू बी माई नोटबुक। तो इट भी मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और माई नोटबुक जो आगे बता रहे हैं ना दफ्तरी, ये तो आपका बन रहा है मुरक्कब इजाफी, जी सॉरी, हाँ बिल्कुल मुरक्कब इजाफी बन रहा है, लेकिन असल इजाफी में ये बन रहा है दफ्तरा ही था, असल में ये मफूल ही था। तो ये देखने में आपको लग रहा है कि या ये की वजह आपको, से हाँ, या की वजह से कि ये मजरूर है दफ्तरी, लेकिन ये महलन मंसूब ही है, और ये सेकंड मफूल है। सिर्फ या की वजह से, या ना होती तो ये दफ्तरा ही होता, ये भी मफूल बनता, दफ्तरन होता। अच्छा, अब या लगने से वो दफ्तरी हुआ है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि द वर्ब जन्ना, जन्ना मैंने लिखा है, टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, दो इसके मफूल होते हैं, एंड बोथ आर इन द मंसूब फॉर्म, दोनों जो होते हैं मंसूब फॉर्म में होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक जमीर हो, दोनों इसमी होते हैं। अच्छा, अब एक बात इसमें और नोट करनी है, ये हो गया, कर लिया हमने। अच्छा, ये असल में क्या होते हैं, असल में ये दोनों जो होते हैं मुब्तदा खबर होते हैं। जो मफूल बनते हैं ना जन्ना के दो, वो असल में मुब्तदा और खबर होते हैं। आपको लग रहा है ना ये मार्फा प्लस नकरा मुब्तदा और खबर है ना। जी बिल्कुल अब जब जन्ना के साथ आएगा, जन्ना का कोई भी सीगा हो, माजी हो, मुजारे हो, कोई भी आएगा उसका सीगा, जननतु आ जाए, यजुन्नु आ जाए, यजुन्नु आ जाए, उसमें जाके वो दोनों मंसूब हो जाएंगे। पहले ये भी मरफू है और ये भी मरफू है, मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू होती है, बस ये होता है कि ये मार्फा होता है, ये नकरा होता है। यहाँ आके वो दोनों क्या बन जाते हैं, मफूल बन जाते हैं मंसूब हो जाते हैं अजुन्नु लगने से। और अजुन्नु को हम अजुन्नु अन्ना भी लिख सकते हैं। तो अगर अन्ना भी लगा दें, असल में तो अन्ना ही यहाँ पे माजूफ होता है, इसलिए ये मंसूब हो जाते हैं ना सारे, और मफूल बन जाते हैं। तो ये अन्ना कभी लिखा जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। अजुन्नु अन्नल जवा जमीलन भी हो सकता है, और इसके बगैर भी वो क्या दो मफूल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, सही है। अच्छा, अन्ना वो क्या अन्ना करता जो है उसको मंसूब करने के लिए लगाया है हाँ, इनको मंसूब करने के लिए नहीं लगाया, फिर मैं बताती हूँ ना। अन्ना को निकाल दिया है, अन्ना भी आ सकता है यहाँ पर, यहाँ तो वो मफूल इसलिए, मंसूब इसलिए होने कि मफूल बन रहे हैं ना, मफूल बन गया मफूल बिल्कुल बन रहे हैं। अन्ना क्या करता है, आपको पता है, अन्ना जब दरमियान में आते हैं तो अन्ना जुमले को जुमला इसमिया पे ही आता है, और जुमले को जुमला नहीं रहने देता, जुमले को वन मस्तर में चेंज कर देता है, मस्दर में चेंज कर देता है बिल्कुल ठीक है। अब अन्ना जो होता है, जब इसको जुमला इसमें दाखिल उसको मस्तर में चेंज करेगा तो ये पूरा मफूल बन जाएगा ना, अन्ना के समेत ही। आगे आ रही होगी मिसाल, मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो है पूरा इसका मफूल बन गया। अब जब जुमला मफूल, जुमले को जब हम बनाते हैं ना, एज अ मफूल बनाते हैं, तो वो दो मफूलों के बराबर होता है। जुमला जब मफूल बनता है तो वो दो मफूलों के बराबर होता है, इक्वल टू टू मफूल। ये जुमला बन गया ना, जुमला इसमिया बन गया पूरा, और मस्तर के वो उस मस्तर में चेंज हो गया,
یعنی ایک جملہ آپ کا مفعول بن رہا ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب یہ جملہ جب مفعول بنتا ہے تو یہ دو مفعولوں کے ایکول ہوتا ہے, تو چاہے آپ انا لگائیں چاہے نہ لگائیں, دو مفعول ہیں وہ. تو اب ہم اس کو اردو میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر یہاں پر بھی دیکھیں آپ, الظن الباب مغلقن, یہ مبتدا یہ خبر, تو یہاں کے وہ ہو گئے. الامتحان بعید, یہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے الظن لگنے کے بعد. الظن کا مطلب ہوتا ہے آئی تھاٹ یا آئی تھنک بھی ہو سکتا ہے, مضارع ہوگا تو آئی تھنک ہوگا نا. اچھا, انت طبیب, یو آر اے ڈاکٹر, یو آر اے ڈاکٹر. الظن کا آئی تھاٹ یو آر ڈاکٹر, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی انت ضمیر جو ہے یہ مفعول بنی تو کا میں چینج ہو گئی, اور یہ والا جو تھا یہ طبیبن بن گیا. دونوں مبتدا اور خبر دونوں یہاں پہ آ کے مفعول بن گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں وی کین آلسو سے اظن ان الجو الجمیلہ, انا آ گیا نا, یہ جی جو آپ مبتدا نے خبر, بتایا. ہاں یہ جو میں نے ابھی بتایا تھا, یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. لیکن اب استاد جو جمیلن ہے یا جمیلن تو نہیں ہے؟ جمیلن ہوگا, غلطی ہو جاتی کبھی کبھی. نہیں الظن میم, یہ نہیں, انا کی خبر تو انا کی ہاں خبر انا ہوگی کی نا, خبر, انا کی خبر انا سے کی صحیح خبر ہے, تو صحیح ہے. مرفوع ہاں ہوگی. ہاں بالکل وہ صحیح ہے, میں نے اس کو جمیلن کرنا تھا, مجھے بھول گئی میں. اچھا, اس کو آپ کی خبر جو ہے وہ آپ کی جمیلن ہے. اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن کے جب وہ بنے گا نا, اس کا مفعول بنے گا, مصدر بنا ہے تو مصدر بن کے ایک ہی مفعول بنے گا نا. جی تو چونکہ جی. ہم نے جملے کو مفعول بنا رہے ہیں ابھی فی مالی نصبن مصدر کی تعویل میں کر کے, تو وہ پھر دو مفعولوں کے اب آپ کہیں گے کیا ظلمہ کا ایک مفعول کیسے ہو گیا, ابھی کہیں گے نا, سوال پیدا ہوتا ہے نا دماغ میں کہ مصدر بن گیا, تو مصدر تو ایک ہی مصدر ہے, وہ کیسے دو مفعول بن گئے ابھی, ٹھیک ہے. تو یا تو اس کو ایسے کر لیں, ٹھیک ہے, یا پھر اس کو دونوں کو انا کو گرا کے دونوں کو منسوب کر لیں. بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے. اس کو آپ کو مرفوع کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ بنانا پڑے گا, اس کی پر لانا پڑے گا. پھر وہ پورا جملہ جب آپ کا مفعول بنتا ہے تو وہ دو مفعولوں کے برابر. یہ جو میں ایڈیشنل بات بتائی یہاں نہیں لکھی ہوئی, جی یہ ہم نے پڑھا ہے ایڈوانس لیول میں, اور اسٹل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. کوئی علم کی حد نہیں ہوتی, ہمیں بھی نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے, یہ بھی اچھا, یہ بھی ہے. تو اب یہ کیا ہے, یہ جملہ جب مفعول بنتا ہے تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے, دو دو مفعول کے. مفعول. دو مفعولوں کے برابر. یہ بالکل ایسی ہے کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے, ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے صحیح کر کے, غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے, جیسے مریم غیر منصرف ہے نا, ٹھیک ہے نا, جی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے غیر میں دو شرائط چاہیے, دو شرائط چاہیے. ایک شرط سے یہ غیر منصرف ثابت نہیں ہوگا. اب دو شرائط کیا ہیں, یا تو یہ علم ہو, ٹھیک ہے, پلس کیا ہو, علم کے ساتھ تانیث بھی لگا ہوا ہے نا, مونس ہے نا, مونس ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے نا کہ مونس کا نیم ہے نا. جی مونس عورتوں کے نام پہ ایک پیش آتی ہے نا, مردوں جی کے تو جی. نہیں آتی نا. اب یہ دیکھیں, تو تانیث اور علم, یہ دو شرائط ہیں. میں سمجھانے کے لیے اس کو کر رہی ہوں, اس چیز کو سمجھانے کے لیے. ابھی جب آپ کا آتا ہے نا غیر, وہ جو سے آپ کہتے ہیں غیر عاقل کی جمع مکسر, جو مفاعلو کے وزن پہ 4 وزن میں نے بتایا, ان پہ جب جمع آتی ہے اس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں. جمع منتہل جمع کیا ہوتی ہے, مثلا مساکین ہے یا مفاتیحو ہے, ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے نا کہ وہ جو مفتاح ان کی جمع ہوتی ہے مفاتیحو ہوتی ہے, تو وہ مفاعلو کے وزن پہ ہے. تو وہ کیا ہے, آپ کی جمع مکسر ہے. اور جمع مکسر جو ہوتی ہے ان 4 اوزان پہ جو جمع مکسر آتی ہے, وہ اگر جمع آ رہی ہے تو وہ پھر اس میں دو ضرورت نہیں ہوتے, وہ ایک ہی جمع اس میں دو کے برابر ہو جاتی. وہ ایک جمع ہی اس کی, یعنی ایک ہی ثبوت کافی ہے اس کے لیے, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ. اس میں پھر آپ کو دوسرا, یعنی فرض کریں کہ اس کا ریزن کیا ہے, فرض کرو مفاتیحو ہے یا منادیلو ہے, جو بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے یہ کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے نا. اب اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع منتہل جمعوں کے وزن ہے. منتہا کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا, آگے اور جمع نہیں بن سکتی, اس لیے انتہا ہوتی ہے.
मुंतहल जुमू का मतलब है कि जमा की इंतहा हो गई, अब खत्म हो गई, इसके बाद जमा नहीं बन सकती और। तो अब ये मफातिहु जो है ये आपका जमा बन रही है, और ये गैर मुंसरिफ होने के दो रीजन चाहिए। अब इसको दो रीजन की जरूरत नहीं है, इसको एक ही रीजन काफी है, और इसकी रीजन क्या है कि जमा मुंतहल जुमू है। आपको मैं लिख के बता देती हूँ, लिखने से पता चलेगा मुंतहल का क्या मतलब होता है। मुंतहा इंतहा से है ना। हाँ, लेकिन मुझे उस्ताद हमेशा ये समझ में नहीं आता कि जमा तो जमा होती है ना, उससे आगे तो जमा फिर बनती ही नहीं, तो फिर नहीं, बाद दफा अलम देखें जी बाद दफा ऐसी होती है कि दो दो तीन तीन जमा भी बन रही होती हैं। जैसे आपको पता नहीं है शायद अभी, तो तालिबुन की जमा आपने शायद पढ़ी भी हो या नहीं पढ़ी हो। तुलाबुन, हाँ तुलाबुन भी होती है, और फालतुन के वजन पे भी तलबतुन भी बनता है। अच्छा, तो ओके। वो कह रहे हैं कि बस इसके बाद जमा की हद हो गई, इंतहा हो गई, अब कोई जमा नहीं बन सकती इसके बाद। इसलिए इसको उन्होंने एक नाम दिया हुआ है, ग्रामेटिकल टर्म दी हुई है जी। मफाती हो। अब इसमें वो कहेंगे अच्छा भाई ये अब दूसरी ढूंढे आपके, दूसरी जमा की क्या है वो, एक तो आपने दे दी, दूसरी क्या वजह है इसमें ऐड करें। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग वजह है, ये किसी भी चार औजान में से आ जाए तो जमा मुंतहल जुमू है, उसको फिर आपका एक ही दलील काफी है कि जमा मुंतहल जुमू, दूसरी दलील की जरूरत नहीं है। बाकी सब के लिए आपको दो दो दलील की जरूरत है। जो भी आप बनाएंगे ना, मसलन उमरू बनाते हैं, उमरू ही होता है ना, उमरून तो नहीं होता। हजरत उमर का नाम जो है उमरू, उमरा, उमरा है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी मोहम्मदन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन है। अब इसके दो रीजन चाहिए, ठीक है, तो दो रीजन देने पड़ेंगे। एक तो ये अलम है, और दूसरा क्या है, इसमें तादील हुई हुई है। तादील का मतलब समझते हैं, दूसरा रीजन जिसमें और तादील से है, बन के आया है। आमिर से बन के उमर आया, हम्म। तो हर एक को आपकी दो जमा देनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आपकी जब मुकस्सर आएगी तो ये इतनी स्ट्रांग होती है ये वाली रीजन, कि ये दो को काफी हो जाती। तो अब आपको ये भी मोल समझ से आ गई होगी कि जुमला जब बनता है आपका क्या बनता है, मफूल बन के आता है, तो वो दो मफाइल के बराबर होता है। अजुन्नु के बाद वो दो जो है उसके बराबर होता है, दो तो मफूलों बाजी के कोई बराबर। ऐसा फेल हो जिसको दो मफूल नहीं चाहिए, तब भी जुमला जो है वो दो मफाइल के बराबर ही होगा। नहीं, वहां तो फिर जरूरत नहीं है, वहां तो एक ही मफूल है ना, काफी है। सही है। वहाँ एज एक अच्छा, मफूल ही एक्ट करेगा ये। बस वो एक ही काफी है। लेकिन इस तरह का अगर आ जाए ना, अन्ना के साथ है और वो मस्तर बन रहा हो और पीछे जुनू फेल आ रहा हो, देखिए ये अजुन्नु के लिए खास है ये और किसी सही फेल के लिए खास नहीं है। ये पास नहीं, असल में जुमला इसमिया होते हैं, लेकिन वो क्या बनते हैं, वो मफूल अजुन्नु बनते हाँ, दोनों मफूल बन जाते हैं। या फिर उसके बीच में अन्ना लगा के उस पूरे जुमले को आप एक मफूल में चेंज कर लें, और जब जुमला मफूल बनेगा इसका अजुन्नु का, तो दो मफूल। फिर अब कई दफा ऐसा होता है कि बाज मफाइल ऐसे होते हैं जिनको दो मफूलों की जरूरत होती है, तो फिर वहां पर तो अगर आप इस तरह का जुमला आ गया तो आप उसको क्या बनाएंगे, अन्ना के साथ आ गया तो वो एक ही मफूल बनेगा ना। तो फिर उसको जिसको दो मफूलों की जरूरत होती है उसके लिए आप कहेंगे बस अब जुमला मफूल बन गया तो दो मफूल हो गए, ठीक है। जी बाकी जिनको जरूरत नहीं है उनको तो जरूरत नहीं है, उनका तो एक ही रहने देना। क्लियर है, उनका एक ही जी रहने दें। जी जी सही है। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर अजुन्नु के साथ ही ऐसा होगा और कहीं नहीं होगा, इसी के एग्जाम्पल बाजी दिए अन ना। भी, बाजी एक अन भी आता है ना, अन किन किन मायनों में यूज होता है? अन भी अन फिल मुजारे पे आता है, अन मंसूब करता है ना। अन ज्यादातर जो होता है अन जो होता है ना वो नस्ब देने के लिए आता है, और मुजारे के ऊपर आता है, और मुजारे के साथ जब अन आ जाए तो वो भी मस्तर में चेंज हो जाता है। और मस्तर आपको पता है वो सब कुछ बन सकता है, मुब्तदा, खबर, मफूल, फाइल, वट एवर, मुदाफ, अन की मीनिंग मुदाफिल। क्या करेंगे हम? अन की मीनिंग क्या करेंगे? बेशक। यहाँ पे जब वो मस्तर की मानी में चेंज हो जाता है ना, तो फिर मस्तरी मानी में चेंज करेंगे ना। मस्तरी मानी क्या होते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, ये मस्तरी मानी होते हैं ना। नहीं, जैसे ट्रांसलेशन याद करते हैं ना, उसमें एक ने हाँ सवाल किया था कि हम्म, अन कभी नहीं के मायनों में हाँ होता है, हाँ, कभी देखिए आप बेशक उसको के दो, मायनों में उसका होता है। तर्जुमा आप मैंने आपको बताया हुआ है ये कि दो तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं।
या तो मस्तरी मानी के साथ पढ़ना लिखना सोना मैं जाना चाहता हूँ है, और या ये लिख लें कि ताकि मैं जाऊं, तो अन का मतलब ताकि कर लें। ली भी आता है ना साथ कभी कभी, आपको पता है ना, ली भी आता है। इसमें लिखा हुआ था अन और इज इक्वल टू अन्ना, और फिर उसका आगे मीनिंग लिखा हुआ था बेशक, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिटेल इसकी पूछनी चाहिए कि ये जो अन का एक मायने मैम अगर भी होता है ना? नहीं, वो इन होता है। अच्छे अच्छा, वो आप इन बोल रही हैं, होता है, आपकी गलती sorry। निकली है, वो इन होता है। मेरे ख्याल में अन जो है वो इन्ना ही होता है, जब फेल के साथ आता है ना तो वो उसका नहीं, अन का तशदीद हट मतलब, जाती है। अन का मतलब के भी होता है ना। अन्ना जब अन्ना ली आएगा, जब ली आएगा तब ताके होगा ना। नहीं, अन का मतलब 3 तो मैंने पढ़े हैं, एक के है, एक नहीं है, नहीं के मायने भी आता है नहीं, ट्रांसलेशन में नहीं तब आता है जब वो जी। अन का नहीं होता, ये इन का नहीं होता। ये भी आपने गलती की ना। इन के बाद ला आ जाए ना, इन का मतलब अगर होता है, अगर इल्ला आ जाए तो फिर उसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका एक ही मतलब है, या तो के होगा, या ये फिर क्या होगा, ली लगेगा तो ताके हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा कि अभी जैसे यहाँ पर आप कह रही ना अन और अन्ना, तो के बेशक, के बेशक, बेशक होगा ना। बेशक जी होगा, जी। क्यों नहीं होगा, बेशक होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, मैं बताती हूँ, बल्कि मेरे कभी पास कभी ये कभी कभी हाँ। मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये होता है ना अन्ना, अन्ना जो है ना और इन्ना जुमला इसमें पे आता है, लेकिन अगर फेलिया में ना इसको अन और अन कर देते हैं मेरे ख्याल में, तो ये मैंने जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। नहीं, अगर इन हो, इन के मायने बेशक में होते हैं बाजी। इन के मानी नहीं होते। इन्ना असल में इन जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है। अन्ना जो होता है वो अन में चेंज होता है। ये अन कहाँ से आता है? ये अन्ना से अन होता है। अन्ना जो होता है या जुमला इसमिया पे आता है, इन्ना भी जो होता है वो जुमला इसमिया पे आता है, ऐसे ही है ना। जी अच्छा, जब इनको फेल पे लाना होता है तो उनको मुखफ़फ़ कर देते हैं, जी इसको अन जी। कर देते हैं, इसको इन कर हाँ देते हैं। आगे जब आप देखें ना फेल आ रहा है तो कभी भी अन्ना और इन्ना नहीं आएगा, जी। हाँ, तभी तो ये जुमला असल में है इसमिया इन्ना और अन्ना, है अन्ना और इन्ना, लेकिन जब इन फेल और पे आता है तो अन और इन हो जाता है, और मतलब वही रहता है बेशक अब और इनके के। दो मानी होते हैं। इनका मतलब अगर भी होता है, ठीक है, जी अगर तुम ये करोगे तो वो इन शर्तिया होता है। इसी तरह जब अन के मायने जब इनके बाद इल्ला आ जाए तो उसका मानी नफी में हो जाता है, वो अन नहीं होता है, वो इन होता है। अब आप मुझे बताएं। हाँ, बस अब मैं समझ गई, क्योंकि इसके बाद था व इन कुन्ना अन दरासतिहिम लगाफिलीन, ठीक है ना। इसके तो इसमें पढ़ने था और पढ़ाने से, बेशक, इसके पढ़ने और पढ़ाने से हम गाफिल थे। गाफिल थे, और बेशक हम इसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। तो वही बात हो गई कि अगर वर्ब से पहले जो ये लगेगा तो ये तखफीफ होके जो है अभी वो। आप लोग इस स्टेज पे आगे जो कुछ भी पढ़े उसको समझ के पढ़े। अगर समझ नहीं आती मेरे पास आए कि यहाँ पे हमें सही। समझ नहीं आ रहा, जब तक ये काम नहीं करेंगे आपका इल्म आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए आप कितनी डिटेल से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, और फिर उसमें मैंने ये भी बता दिया आपके अभी तो आप शायद चुप कर जाते, बाद में बोलते कि अच्छा दो मफूल बोले थे, क्या जुर्नों के दो मफूल आते हैं। यही बताया था ना, टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। जी तो जी। यहाँ पे जब आपने इसको एक जुमले में एक मस्तर में चेंज कर, आप दो कहाँ से हो गए? वही सवाल आ दो के सकता है। बराबर। फिर कल आप सवाल लेके आते या आपके दिमाग में एक डाउट रह जाता, तो उसमें मैंने ऐड किया कि जुमला जब बनता है, जुन्नू का जुमला जब बनता है मस्तर, उसको जब मफूल बनाते हैं जुमले को एज अ मस्तर बना के अन्ना के साथ, तो फिर वो दो मफूल के बराबर हो जाते हैं। इस बात को नोट करना है आपने, यहाँ नहीं लिखी हुई। अब अगला नंबर 4 पढ़ते हैं। इजलिस हैसु तशाउ, सिट वेयर यू विश। इजलिस अम्र है, हैसु, हैसु जो होता है ये आपका तशा तो फेले मुजारे है ना, और ये मफूलन फी ही बनेगा। अब आपको ये मरफू नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये होता ही हैसु है, कभी हैसा और हैसी नहीं हो सकता। कुछ जो होते हैं ना रुपए जो जर्फ होते हैं, जो जर्फ होते हैं ना, बाज जर्फ जो होते हैं वो मबनी होते हैं, मैंने बताया हुआ कुछ गिनती के हैं, ठीक है। मता है, ऐना है, ये सब जो है ये जर्फ ही होते हैं, क्योंकि मता भी जगह का और टाइम का देता है, ऐना भी देता है, तो ये सारे होते तो क्वेश्चन वाले हैं वो कुछ, लेकिन वो भी इसी में आते हैं, जर्फ में भी मीनिंग जर्फ का दे रहे होते हैं, इसलिए उनको भी जर्फ कहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं फिर आपके मबनी होते हैं। तो है तो ये मबनी मर्दमा, लेकिन यहाँ पर इसकी हैसियत क्या है, जगह क्या है, ये मफूल बन रहा है, तो इसको हम फी महल्ली नस्बिन मफूलन फी ही कहेंगे, ठीक है। और तशाउ क्या है, ये आपका आगे नया फिल
जब भी नया फेल आए ना तो नया जुमला शुरू होता है। तो ये इस वाले का मफूल बन रहा है, इजलिस का, पीछे वाले का। पहले फेल है, फाइल है, फिर आपका मफूल है। फिर अब इसी तरह बना लें आप, अमर बना लें सारे सीगे इजलिस से, बना बनाया सीगा आपके पास रेडी है। मुसन्ना बनाएं, फिर जमा बनाएं, फिर मुन्नस बनाएं। इजलिस जलसा यजलिसु होगा ना, वो तो बन गया ना, इजलिस बन गया ना। अब इजलिस से आगे चलें, हम तो बनाना आता है ना आपको। तो ये तो वाहिद का सीगा ना, इसमें अंता ज़मीर है। इजलिसा, इजलिसु, इजलिसु, इजलिसी, इजलिसा, इजलिसा इजलिसा, और इजलिसना। इजलिसना। बस वो जो ऊपर हमने पढ़े थे। अब इसमें ये है कि सारे हरूफ जो हैं वो हैं आपके, इसलिए हमजा भी आया है, और इसलिए इसमें कोई इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं हुई ना, क्योंकि ये सारे हरूफ जो है ये हेल्दी लेटर है। हमने मोतल से किया था, काला यकूल से। अच्छा, अगला है यजियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो पढ़ने अगर आपने फौजिया पढ़ के सुना दे। मैम वही है जो आपने बोला है सारा। अच्छा, उसमें ये इसमें बताया कि अलग बात नहीं है। दो मफूलों के बराबर बताया। जी, फेल जन्नु दो मफूल चाहता है, हाँ, और नहीं नहीं, दोनों उस मंसूब एंड होते पे जो हैं। जुमला मैंने बताया ना, कि जो जी, जुमला होता है वो दो मफूलों के बराबर हो जाता है। नहीं वो नहीं डिटेल वो दी नहीं, हुई। क्योंकि यहाँ भी नहीं है ना, तो इसी का जी ट्रांसलेशन वहां हुआ हुआ है। जी जी क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले भी वही टीचर हैं जिन्होंने ये लिखा है सब, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं लिखा, लेकिन इसको आप अपने दिमाग में फिर यही रखें कि वो जो जुमला जब बनता है, और वो खास तौर पे अजुन्नू का जुमला नहीं, खास तौर पे नहीं, जिसको भी आपका जो भी ऐसा फेल होगा जिसको दो मफूल चाहिए होंगे, ठीक है। कुरान मजीद में कहीं भी कोई ऐसा फेल आता है जिसको दो मफूल चाहिए होते हैं, तो उस वक्त फिर आपका क्या होगा, अगर जुमला आ रहा है मफूल बन के, ठीक है, मस्तर बन के और इस तरह अन्ना के साथ, तो फिर वो जुमला जो है वो आपका दो मफूलों के बराबर हो जाए। तो इसको आपने नोट रखना है अपने दिमाग में। नोट मिसालें आ जाएंगी कहीं ना कहीं कुरान में, या वैसे आ जाएंगी। आगे करें। note that in yajiyu the hamza is written after the ya because both the ya and the hamza are pronounced, but in lam yaji the hamza is written above the ya. Here only the hamza is pronounced and the ya is only a chair for the hamza. समझ आ गई बात। जा ये आ आपको माजी रूट वर्ड क्या है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। जा का रूट वर्ड जीम या हमजा होता है ना। बताया हमजा। अब जब माजी बनाते हैं तो तीनों पे जबर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हरफिल्लत है, इस पे मुतहरिक है, उससे पहले जबर आ रही है। ये पहला रूल है अजवफ का। पहला रूल क्या है, यही है कि अगर आपका अजवफ जो भी आपका हरफिल्लत है मुतहरिक है, उससे पहले जबर है, तो वो अलिफ में चेंज हो जाएगा, तो ये जा आ बन जाएगा। अब आपको पता है ये रूल की मत क्यों आ रही है ना, ठीक है ना। हमजा उसी लेटर में हो या अगले में हो तो मत आ जाती है। ये जा हो गया। अब यजीउ कैसे बना हुआ है, अब बनाइए जरा, ये कौन से बाब से बना हुआ है, यद्रिबू से। जा आ यजीउ मद्रिब। अब यद्रिबू पे जब डालेंगे आप अपना या फिलू पे डालेंगे तो यज जी उ बन जाएगा ना जी। यज। और फिर हम जब हरकत पीछे मैं करके बताती हूँ क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। यज जी उ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये या कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी पे बिठाया गया है इसको। ये या जो है ये हरफ इल्लत है। दो दो या आ रहे हैं ना, एक हमजा की कुर्सी आ रही है और एक आपका या यहाँ पे ये वाला या रूट वर्ड आ रहा है, यज जी। अच्छा, अब इसकी हरकत को पीछे करेंगे तो क्या होगा, हरफ इल्लत पे आ रहा है हरकत, और पीछे वाला जो है यहाँ जेर आ जाएगी, यहाँ पहले सुकून था। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सुकून आ गया, तो ये आपका यजी उ बन गया, तो यजी उ ही है, ठीक है। अब यहाँ पर यजी उ में उन्होंने क्या किया है कि इसको या को, हाँ, जब ये तैयार होगा ना तो आपकी ये तो या गिर गई ना, ये क्यों गिराएंगे हम बताएं, दो साकिन ना नहीं, इसको या को क्यों गिराना है, यजी उ बन गया ना, मैं आपको बताती हूँ। यजी उ नया वाला वर्ड,
या जी, ये यहाँ पे या अभी लिखनी है ना, क्योंकि या तो मौजूद है, गिरी तो नहीं है ना, तो ये या मौजूद है, या जी है, तो अभी आपने क्या करना है, इस हमजा को आगे लिखना है, क्योंकि ये रूट वर्ड है, इसको आप गिरा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे जेर थी, हमारे पास दो साकिन इकट्ठे नहीं हुए थे, अच्छा, ये साकिन जेर में चेंज हो गई थी ना, तो ये हमारे पास दो साकिन नहीं थे जो हम इसको गिरा देते ना, ऐसा नहीं था, हमारे पास एक ही साकिन था, और वो था जीम, और वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड को आप नहीं गिरा सकते कभी भी, तो एक फाइल को नहीं गिरा सकते, एक रूट वर्ड को, दो चीजों को नहीं गिरा सकते फेल में से। या जी ऊ, अब ये आपका क्या है, आगे आएगा, क्योंकि या को पढ़ना है, क्योंकि हमने या को रखना है, या को पढ़ना है, तो यजी ऊ करेंगे। सही है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लम लगा, इसी के ऊपर लम लगाते हैं, तो लम ने आके इसको सुकून दे दिया, अब दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो ये या गिरेगी ना, नहीं, अब क्या होगा, या गिरेगी, जी गिरेगी बिल्कुल। या गिरेगी, और या क्यों गिरेगी, क्योंकि जब हम ये नाकिस है ना, ये क्या है, ये हमजा वाला लफ्ज है, बल्कि ये अजवफ है, अजवफ है ना, ये जीम या अजवफ है, तो हुर्फ है ना, तो ये हाँ, तो हर्फ इल्लत को हम गिराएंगे, तो अब ये आपका यजी हो गया, साकिन होके यजी हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमजा को कौन लिखेंगे, हमें तो या लगानी पड़ेगी दोबारा से, हमजा को हम ऐसे तो नहीं आगे डाल सकते ना, कैसे लफ्ज बनेगा आप बताएं, अगर मैं यजी लिखती हूँ और हमजा को आगे जा के बगैर ही लिख देती हूँ तो लफ्ज बनेगा ही नहीं हमारा, तो हमें या लाजम लानी है, उसके ऊपर हमजा को बिठानी। अब ये हमजा जो है, ये आपका इसमें या नहीं पड़ी जाएगी, यहाँ प्रोनाउंस हो रही है, ये जो पहले था ना, पहले वाला जिसमें मैंने हमजा आगे लगाया था, उसमें या पड़ी जा रही थी, अब ये या नहीं पड़ी जा रही, क्योंकि या हमने गिरा दी थी। और नीचे नुक्ते हैं, या के नीचे वो पढ़ेंगे, और जिसके नीचे नहीं है नुक्ते उसको नहीं पढ़ेंगे। कुर्सी के नीचे कभी भी आपने नुक्ते नहीं लगाने, ठीक है, पीछे बेशक उसके जेर आ जाए, मैंने आपको रूल बताया था, या से पहले जेर आ जाए तो नुक्ते लगेंगे, या से पहले जबर आए तो नुक्ते नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर या कुर्सी बनती है तो उसपे नुक्ते कभी नहीं लगेंगे, ये एक तीसरा पॉइंट भी लिखे, ठीक है, तो यहां पर आपने कुर्सी बनाई है, क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा रही ना, पढ़ी नहीं जा रही, आपका यजी ऊ पढ़ा जा रहा, ठीक है, यजी ऊ पढ़ा जाए। आप चले जाओ। नहीं आ रही आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो क्लास लीव कर रही हूँ, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, हाँ मेरी भी हो गया है, बस काफी बाजी आ लेट हो गए। गया बल्कि। जी मेरा भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम का माइक ऑफ आ रहा है ना। वो मुझे लग रहा है कुछ कनेक्शन के अंदर ना प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा होता है, अब आ गया, माइक ऑफ था जी मेरा, अच्छा ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं, बस आप पीछे वाले का कोई सवाल नहीं करना, उस पर खुद कोशिश करो, अपना दिमाग लड़ाओ, और आगे फिर जो हमारे ये आज पॉइंट्स बहुत रिमेम्बर है, अच्छा सारा रिवाइज हो गया। चलें फिर शुक्रिया अदा करें ताहिरा का, जिन्होंने कहा, मैं तो नहीं और कराने वाली थी। ताहिरा और आपका सबसे ज्यादा। नहीं मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो काम है, या ना पढ़ाती तो आगे पढ़ा देती, लेकिन जो चीजें आपको मैं नई बताई है ना, और जो हमने नई पढ़ी है, जो पहले जी हमने जी चैप्टर में नहीं पढ़ी थी, उनको अच्छी तरह कर लें, ठीक है, और नमाज सब पढ़ते हैं, मेरा भी फजर का टाइम है, ठीक है।
اللہ حافظ. Alhamdulillah. حافظ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اگر نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو بغیر بتائے کلاس نکل جایا کریں پڑھ لیں. میری طرف سے اجازت. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.